Jorani kok panda nanya bagi nasi tongja kapan ini jodoh tapi tong kapan yang seperti jorani kok panda wo tini 14 tarik September 2025 সাল mari tini ni kotor kok tu mano naituk te thum te information nahte kisah jorani leri thangka to phano ang 8 nismi sara 8 ba sara 7 nismi 8 bising jes kepan jorani kok panda no siangni chaito bo kapan tadi buksong tini jorani kok panda wo ciri kabel ma khasama khayok ma khanang ma jolima naslema seleng ma abhai kebang ma kok tuma ciri dok hari bisingo khanang jangnai abhai kok no sanani jeno tini kintu kha tungui kha srangi ma sanai tamni hinba motai rok waisa o motai rok salia motai rok kedo mokol bendu ya sal ni pohor je pro rona sengo o bo borok saya bo genang bo bigra bo khairusya nei bo ni bagai alada khariya jot to ni bagai sal ni pohor ro motai rok ba je sal pohor ro ma hake hapang ni hamkrai jot no waise bai roi manya je kisa misa je rajagi tongoni tini kisa khana kisa abkin oro kisa ke rajak nai inge omahai tong halogo je lukuroni hamkrai amchai kitingi ni maro kini TTAADC hapang ni ketal sal ketal khatungma ketal kaisa koktoma kasai phika obong ke sung jo tori mokol dumbur waisa nanya musungo narikel konjo arni tui kisa nanya musungo abai khatungmani o khatungmani jagawono chini borong bisingo bahike aji mongroi manno o saitomun TTAADC hapang ni tongo TTAADC hapang no naikloi tongo ubagra product kisu development bini saktharmung baino bini aim no sopongna bagai em Rajesh Tripura o amsai no khoroksa MDC elected body ingkai bo wan sokka boagrani imang no sopongna bagai ari lokorok no aji murna bagai rung pai de khangke borok o rung chalogai je borok o narikel konjo berne thangnai tuyo berne musumai rung kawinai borok boki sarang manai nang boni tong thokno nai mannai awa he wan sokmung tai je borok rok dumbodi tuyo rang jalbui arom na musungo borok aromai manai aboni bagi tamu nangke rung je borok bigra borok niyago rung kari je rang ganang bon rung ni malik ni tongkha a jagao em Rajesh Tripura wansoka rung rekhangke borok 100 jonano 200 jonano rung rekhangka borok 200 jona income ui thangnai o kokno wansoka ni em Rajesh Tripura bini bai thangni NDC fund ni rang bai abono rnani bagai saktarka tini 200 jona borno rung rejakka kaisa pandani bisingtei o pandao em Rajesh Tripura hambaiya farka bubagrano bini wansukmung bini naharmung banyo obo rejakka nei phaike जों नायनाय लियानो दिनै पान्दानि बिसिंति हिंगाके रुं मानलाय ताम कक साका रुं रनाय रक ताम कक साका नाहार मुं तामो दुम्बुरनि नारिकेल कुंजोबो आरो जे बेरेने रनि बागै सेबबो कताल हिमांखा ताबो रुं ताइ कुसु यांलिया रुं कावनाय दानि बागै ताइसा कलाय साके बंनाय ओ आगिरावो हिंगाके नारिकेल कुंजो रुं काना थांकांके 3500 टाका रक आबो ग्रुप मिलि वइ माकाव ताबो हिंगाके बड़ कम फानो 10-12 जना बा 2-3 जना फान कावै नाय मानसिनाय ओ रुंनि बिसिंतै ताइ जे रुं सनाय बबो आजिमुं मानखा जे रं बरकाया निय दाम रुइ रग माकाने रग बाहने ताबके ताइसा हलो संसिनाय नायनाय ग्रादि ओ हामक्रायनि ककनति तिनि सेगानो जरानि कक पान्दा सबर नरकी समाजराय एडिसि रग फरेस्ट रग जेता रोमान्टिक है जों मानखा अच्छा रुं मानाय नक ता खायनाय ओ रुं बाय आरं मैसा जानाय खाली आरम चामान सिम बायदे नक डेभलप ना नुका बेलार तो बाखाय जौना पेसार समया आप सब रमया मात्र आसिन तो जीवन पर बासिया ओ आरम चाइना जौ सामते लेखा परा सिका दिखा अब फालो बिचार जो मारका जों आंग मोबाइल परिवार 5 जना तिनी बाइको तिनी दर जे नुकामान माने कयजन रमान का साजमान प्राय 200 जन अबन आगिरक मान का बाहाय गभर्नमेन्ट मानदा बुइनिसका मानबानि जों तो माया तिनी मांखा बो बाहाय मा टं नंगो बो नुकामान अब आगिन मानेखा चिकर जङा तिनी मानेखा खूब काम कटरो मानखा आगिन का मासा काखै मासा कामया तिनी मानबानि खाय लाइसा कट ह नुकाते बागजाक बाने अमे कि ग्रुप खाजेर जानो फेमिलियाव कासे का जायो ग्रुप न 4 जन जागो 4 जन चाजों सब ताइ कथा फालिया आं कायसा फायै ना फायजाखा अच्छा तामा नंनि जे लोकल
EM जे राजस्थान नो ता खाखा गम या हदा नोनि थामजम ता या Bukan sago, arung cari, ketok kenai, ketok bagai renai, amarung sago. Ya tu arung cari macam nukar zakar. bas tong thokan no mahai ka manna ru Birat, naik tu zakar. Arung cari mau nukar kerja, nukar makan ni mote, amsa zakar. Enggak ada kerja, boleh cari mau cari kerja, hukanya macam ni, arung cari nukar di. Sakri kena, sakri di. Ini para apa para? Mana kau parah? Ini mungkai? Hotel Tripura. Ini film ini wa kau jangan tahu apa apa. Anak setelah masak, bersabri manggil. Tambai. Ini start. Tambai juta media solo, ini noro koro sini fishery department by Durjak Panda, sini ATC, ini hoite fishery department, ini board distribution noro khaiman zaman bagan, ini noro coverage khaiman bagan. Angkau sanai, ini noro khaiman kana, sara sini dungur nogor hingkai dungur jolasoi kaisi pun siap re. Ya aku ni bisingo dirgo bochoro. Kamera nang sengai ngo. বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নো বিভিন্ন রুম দিব কিন্তু অমো ফার্স্ট টাইম তিনি ফিশারি ডিপার্টমেন্ট বাই সিকাঙ্গ পরীক্ষা অনেক প্রত্যেকটা বছর লরি দঙ্গো কিসা কিন্তু অমংখাই ওয়াইসাবে 2025 ওকে ওয়াইসাবে जों 200টা রুম ওয়াইসাবে রিকা কিন্তু শুধু ফিশারি ডিপার্টমেন্ট শুধু রুম ইয়া দিনে বিভিন্ন সময় তিনি যে পুকুর চকনানি বানথাইনানি পালকনানি তখম বসা বিভিন্ন রি দঙ্গকে থাंनाय monthly income 15,000 20,000 25,000 30,000 jara boot ganang ro boot kiranga tini boot bomi tongo tini aroi manu boinero boot mana haro hire makayo je dino bok je time boot manai o time se bok je time hire khamle o time se bok aroi manu otherwise bok mania bok kosto khai bongni mane songsar choliyo ke bok effort khai meya boot purchase khainen bai bokai nukrono je koronai select kya ar oro je beneficiary select mani sing o jaga ko party color jeng nailia baksa pro comment khai manu je party color nai beneficiary select ngo selection ngo nai tu nai ka jasai ke mandai je nidi sugya sing bono buka sikya tamni bai ke jotono chiri borok ar oro jeng sudo kokborok speaking jinor tongnai ar nai jomatia tongo tripura tongo riang tongo molsom tongo oro bini ulo kokborok saironi bisingbo tongo mahino mok tongo sakma tongo sing jotono jeng baka sini bubakrani je naharmung obongkha jotono equal jotono gorib jotono jogya bani direction mere jeng tabu je project kemini je jogya sing bono se bahike jeng coba mane onek borok to jeno sago koma ko mane uskani mulok je rumdi communal samprodayik ba mohai sinoro bahai olaina sing thaya je jogya jeng obono nayo jeng je right obono kai chini ha bubagra mani to ha bubagra ble hani no phangle na bono bubagra mle joto bono bubagra nya ble onak samai jeng riang ko pai to saba bagra mane no phang malik haina ble ika jeng bubagra mane hani no phang ai ble asli malik binulo to jeng barut bai marsoi thaka binulo ঠিক তঙ্গো ডেমোক্রেসি হই থাকা বিনোলো র চিফ মিনিস্টার অংখা ক্যাবিনেট মিনিস্টার অংখা ওমাই রুল অংখা বনি সাগাং তো তা তমনি বা তাকবটো जों बनो असुनो जों बरम रो सिनि बुबा ग्रानो बरम रो माने तो जों सिनि सोसाइटी होल सोसाइटी जोंनि जेनि जे साकसांनो जों बरम रो माने जों बिनि लगनो साथाय कलाय कमा कक साइमानो जे भाई कोरोना भाई के और तिसाका जे कंट्रोवर्सी जरा ओमा की कक साइतनो रो तिनी जे डेभलपमेंट इशू बको बने तिसानानि मुसुक्या बरनि माइन्ड दाइबार खाना नायो माइन्ड दाइबार जनो चेष्टा करे बांग्ला भाइके बाक्सा बरतो बांग्ला भाइ तामनि साया नंगो बाहिरो साय मानो बुजनानि जों रतो कबर सायबर बतो बको बुजिना नाय हाइसे बनि बाइबा जों बेनिफिट जों सामन खाय बखाय बुजियाखै भाइके उनायबा बको बुजिना नायब्ले इंकाय जे पा सिनि मेन जे ए मुखतो जों जरा और तंनाय चाकमारो बनोबा जों बुटखा बरो फिशिंग कल्टिवेशन बाक्सा बरक साबले जे सिनि उयांगनानि बो दङ करे हिया खापानि ताखते बुकुक चों राइमाबेली कन्स्टिट्युएन्सी वो ताबो एमएलए हंकेतो नन्दिता देबरमारी yang agi हंकेतो धनन्जय
त्रिपुरा फियाबा ताबो कांग्रेस रगबो ताबो आरो हाबैका तिनी एम राजेश त्रिपुरानि कग्नो साना थांगांके 44 रायमे बेली विधानसभा केन्द्रनि एमएलए ननितारि आं संग्रह टिटेरिसिनि एम राजेश त्रिपुरा संग्रह जे बाखा आरो टोटल रांबाखा 1 कोटी 20 लाख 1 कोटी 20 लाख रां सबै रंग बागमानि दिनो से कांग्रेस बदलत 55 भोटार 19 टा फैमिली 55 भोटार तिनी जॉइनिंग लेखा बलेवान मासिंचा नाइनेग्रानि रायमे बेली आमचायनो लक्ष्मीपुर हलद जारी ग्राम तिनी अंश जॉइनिंग मानखा बर पांडाव थांगी मानजैखा कांग्रेसनि धलाई जिल्लानि सभापति निदुमारा प्रदेश कमिटिनि आदं मानिक देव ताई ब्लक सभापति रंजित त्रिपुरा खबै राजीव चाकमा विश्वजित बनी ताई क्षितिज दास संग्रह রাঙাবেলি লক্ষ্মীপুর ভিলেজে 19 পরিবারের মোট 55 জন লোক বিজেপি এবং ওই মত হাত ছেড়ে আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের এই পরিস্থিতিতে জানা যায় যে এখানকার লোকাল কোনো কাজকর্ম হয় নাই এবং রাস্তাঘাট কিছুই নেই। রাস্তাঘাটের যে অবস্থা যে পরিস্থিতি সেই উপলক্ষে এরাও অনুভব করছেন যে বিজেপি সরকার আমাদের জন্য কিছুই করে নাই, যার জন্য এরা বিজেপি ছেড়ে এবং তীব্র মত ছেড়ে আজকে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। আমি তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং যারা এই কাজে যারা জয়েনিং কাজে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর তো বলার खामानि तांनाय बखौसं ओंखाय नरलुखना कांग्रेस नि बखाक्तै जॉइनिंग मानमानि कक आबा हान्यो तिनो तिनि बीजेपी नि ओ बाहान्यो जॉइनिंग खामानि तांनाय बखौसं जे ताबो जे हारे मानदायो बीजेपी मंडल सभापति अभिजित देबबर्मा मानमानि यागुलो सभापति मनि यागुलो गोरों गोरों जागाव जॉइनिंग गोरों जागाव लुगु हामखाय सामुंनि तंगो आबा हान्यो नासिकि नायखे बसकांगो एमएलए सपना देबबर्मा 2026 ना 2028 जेनि या थांगो साइमानिया आबाय कायसा हालत नुइ दङ बीजेपी ओ मां हाबलाय दङनि तिनि बाहायनो कायसा मण्डलनि पान्दारि बिसिंतिनो जॉइनिंग लायखा कोबनि बदल याका लायनाय बीजेपी बदल खनायनादि मान्दायो बीजेपी बदल रक नि कायसा पान्दानि बिसिंतिनाय कोबनि नि बदल रक याकारिनि फेमिलि कक्तमा कमथुं कबांथुं किन्तु बीजेपीओन फाइ दङ त्रिपुरा मथ जॉइनिंग तो खनालिया अमहाय दं हालग एमएलए सपना देबबर्मा ताई टिटिएडिसि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा लोकरंनि हामक्राय सामुं जदि खाइया गाके लोकरं बसकांगो बीजेपी न तांगानि नै वानसलय दङनि कग्र बसुन ताई कै खनाय दंखा नायदि तिनि जॉइनिंग पान्दा ताई बीजेपी नि पान्दा न नि बो बेलिस ने बो पार्टी याकरै नं बीजेपी ओ बानानो फाइका ताई खरक बस कयटा नुखुंनि पुइलानो सिने मीडिया बंधु संना बेला बेला हामबाय दिनै जों मान्दाय मण्डलनि बिसं खबजा सिने दिनकब्रा बिसि अ जागानि मानिकं जे पारा अ पाराव 8 परिवारनि 20 भोटार विशेष खाय सीपीएम ताई त्रिपुरा मथानि सिनर जुगदान सबायका भारतीय जनता पार्टी आबन बगै अ आमजने ताहकते बहुक संनो सानामु संगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ताई सबका प्रयास नि जे सामनो नाहारिनो बा सिनि देशनि प्रधानमन्त्री सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री बंनो हामजागैनो बीजेपी नि जे सामुं जे तांगबतां तंमाने न नगै हामजागैनो दिनै अ आमथानि बरक सिनि भारतीय जनता पार्टी वो जुगदान आबन बगै सानामु संगो आमथानि ताहकते बहुक संनो दिनै नाजि सिनि देशनि प्रधानमन्त्री सिने राज्यनि मुख्यमन्त्री अबाहाके त्रिपुरा सान बागै सामखाय दङ जे बर उखलुक लाय दंनाय बंनो बाके जों डेभलप खायमा जे उखलुक लाय दंनाय न डेभलप खाय जों बाके कासा जागा काहामो तुबै मानो बाहाके बरनो परिवर्तन खायमानो अ सामनो खाय दं आबन बागै नुखनानो र जे दिनै नक माने नोंथं प्रधानमन्त्री आवास योजना नक मुख्यमन्त्रीनि गरीब कल्याण अन्न योजना जे माइरं मागना मासानाय जल जीवन मिशन निने बाता 2000 खाजाका विशेष खाय যারা অন্তোদয় পরিবার ন কিছুদিন আগে চিনে রাজ্য ঘোষণা খায়কা অন্তোদয় পরিবারনি বরক যদি কোনো কারণে থেকে হাঙ্গাকাই ও পরিবার ন
10,000 रां मागाना रोजांनाय नै घोषणा खायरखो ताई जे परिवार बोरै बोसा जुदि 18 बोसोर खांखाय बिनि परिनानि बा बिनि बनो जुदि कायनानि फान खांखाय 18 बोसोर कामन यागुलो बनो कासे एप्लिकेशन खांखाय एप्लिकेशन रमानि माध्यमे न 50,000 रां मागाना रोजांनाय नै सिनि राज्यनि मुख्यमंत्री ताई सिनि राज्य सरकार घोषणा खायरखो आबन बगे सिङावनो हामबाय मारो जे अबा हाके सिन्तिफ्रा सान बगे दिनै गोबांमा डेभलपमेन्टनि सामुं देखाय दंमोन अबन बगे अ आमथानि बरकबो इ फाइदि होनैनो दिनै जों अबा हाके आमथानि बरकबो कक सालाय अ जागा जयनिं खालाय आबनि बगे अ आमथाइनबो दिनो गरा बिसिनबो जों बाहाके टाइप डेभलप खायनानि बा बाहाके बरकनो सुबिदा रिमान अबन बगे जों मा साइतलायनाय जरन सामुं मा खालायनाय पाल बाके सामुं खालायै बाहाके जों अबनो एरियानो डेभलप खायमान अ जिनिसबो जों मा खालाय आबनि बगे दिनै जारा फाइनारनो बेलाय बेलाय हामबाय मारो ताई मीडिया पर्सन बेलाय बेलाय हामबाय मारो आसे साइनो जतने न कलमं याप्रे आनि सामने कक नरन बंनो बाके जों डेभलप खायमा जे ओकलो क्लाय जने न डेभलप खाय जों बाके कासा जागा काहामो तुबै मानो बाहाके बरनो परिवर्तन खायमानो अ सामनो खाय दं आबन बगे नुखनानो र जे दिनै नक माने नोंथं प्रधानमंत्री आवास योजना नक मुख्यमंत्री नि गरीब कल्याण योजना जे माइरं मागाना मासानाय जल जीवन मिशन निने बाता 2000 खाजाका विशेष खाय जारा अंतोदय परिवार न কিছুদিন আগে চিনে রাজ্যব Engkai kapan tata buksong tini BJP era mandai mondol de bekakti mondol kasko Abhijit Debormani tedul Mumbai dal bidal bodol yakarai at nokuni sulo butar BJP bodolo banaro bhaileka logio tongkha Upendra Deborma Abhijit Deborma tai Abhijit Deborma ko joda amsai BJP leader ro kapan tata buksong tabo ani ya pawo je kok tma no sanani mangkai obose the engineers de tini pala jaka belai khatung mane bisintei chini tiprasa borokbo engineer kusu bangkha ge kubun dofani engineers organization rok boto palaikha engineer kaham ro sokar laikha keuba o cancer hospital thangi chamung kaham yafarikha gai dati hamnani bagi diaikha ambai bakson tini agotola ni dosrot bobono bahaino engineer rok ni motha Tipra Engineers Society Tripura test nota TEST Tipra Engineers Society Tripura omothre bakatibo engineers de mane 58 BC kamani in the engineer of the salpali mane fil bachi 4 BC pungmani panda paljakha pandawa narwai okrangi phaimanja phaikya bolongni mantri Animesh Deborma tai amno karibo tongkha test the general secretary Jibon Deborma tai amno karibo haino tongbaikha mothani songsapang sadon Deborma no khoboi juda adong ro pandani bisingtei engineer rokni samno bolai mabai baksano phiaba amang simang khainai মন্ত্রী অনিমেশ দেববর্মা মিডিয়া রঙ কুল থারি দং যাওখা বিনাবো লয় কাইসা হামিয়া আমরা বাঙালি কক রক সাধারণ সিনাই টেস্ট নি গনো ইঞ্জিনিয়ার রনি সালগনো ইকে রাজনীতি নেতা খায়ো হনাই আমসক তলাও ক্লাই খাंकेबो उनियां थांगो इन्जिनियार रनि साल इन्जिनियार रङ गोबांमा एडभाइस ना दङ गोबांमा नेता रक बाक्सा इन्जिनियार रनि सामुङाव प्रब्लेम्स क्रिएट खालायो आब्रनो बाहायके काटिनाय आब्रनो सायाकारै बरक ओ আমরা বাঙালিদের তো শাখা তো সারানি নাঙ্গঙ্গাকে আলাদা বাইরে শাখা জাখামু স্পিচ সকল সাইড অঙ্কা কক করে শাখা কাহাম কক কিন্তু বনকে ফানো থাঙै মানে তিনি সারা নাইখা মিডিয়া রক আমরা বাঙালি রক যে কক সাও আপডতি নাই মিডিয়া রক কে জানি যায় রিঅ্যাকশন না তিপ্রাসা মিডিয়া রক কে গো আবু না হাইয়া মানে তিপ্রাসা রকনি মিডিয়া রক কে Jogja Tiprasa media rok ngangke samung khlaimaya amakin hal soi kok saran thangangke Tiprasa media ni direct jotori barja angnaya ni impano bo o mukhomontri no tamui na haya obona haya omang saw mukhomontri no to bini direct bini views mahanai dong noro sawiyo dong bonaya ke tam khlainai illegal immigrants ni kok salaika o SIR ni kok saka mukhomontri to direct sai tong ka negative Gini program lo bonaya ke tu awu boam hai nole so backup tong mano phiaba botai kaisa kok saran chai to kha je Tiprasa media ro gangke
চিত্তি প্রাসানি নেতানো সিমি কেবেঙ্গো বইনি অন্য মন্ত্রী কে নেতারং কে কেবেঙ্গিয়া নাই ও বেলা খাওয়া নামা সিংসা ক যে বড় রক দফানি কক সাও বড়নি থানিও দফানি বড় ব আসাও যে বড় দফানি কক সায়া বড় ব দফা আসাসি নাইবা नोंना सावै दं गाके नों खायांके नों ताताल ब्ले गम नों बय बिबाखन साया दं बो नेशनल पार्टी व थांनानै नि तिनि साख्लायका गव ससियल तामसको तिनि टेस्ट इंजिनियर नि पान्दाव बो को रिजनल पार्टी बै दं मांगला अमाके साजा कांके नेशनल पार्टी व थांगोनि जाव साव साजा गला खबो हनजा गला खनै बखानि कगनो मुसुका सराय साय तिनि सामु माने बिनि जे बखाव तिप्रासा दफानि बागै कक साकांके तिप्रासा मीडिया रक बाय बन सामुनो शेयर जागो आबोगे ब तिप्रासा दफानि हामक्राय सामु तांना मुसुंलिया हनि सामा हायक्राय सुक कासराय सराय बेलायवा नामा सिंजा ककरै इंजिनियर देव थांकांके इंजिनियर नि हाय टेक्निक नि कक सादि कायसा नक न तांनाय बागै जों जे हामिया तांनाय दंमोनि कायसा लामा काहाम तांना जागाव हामिया तांनाय दंमोनि कायसा लामा सामुं तांना थांगाके गोबांमा बाक्सा नेता पेटवार रां सानै रां नारगै चालायनि लामा हामियामोन आ कक सादि किन्तु मीडिया रावसे उल्टा पेरसाय दंसु नों मीडिया बा तिप्रासानि बागै सि कक साव कक ब्रक चैनल बा गोबांखौ बा तिप्रासानि कौनो सानाय ब्ले ओंखाय सिन तिप्रासानि बिसिङाव जतन आसावयै बोर्ड लायो अ आसामानो नों सुफुंनो मांखा सुफुंबाय आंखे तामो साया दं अ कक सादि ओंखाय अ कक लां मालिया मीडियानि इन्टारभिउ सारिता अ कक नि तलानार करै मुख्यमन्त्रीनो सोंसिरि नों सारि सराय सराय आङो सामुला मानजालि आनि सादि मायाव साना नांगौ खापालनि तादो बुकसं साया माया चुगया नों सायांका बुइसायमाया नर कक सुनि गाके बेबां सुकजा बेबां सिजाखरि साबले नर ओंखाय और वो मीडिया रावनो सिमी तिप्रासा मीडिया रावनो कुलकुलानि बिनाव लयसिं दखा TWF नि इरिगेशन पान्दाव तिप्रासा मीडिया नो कुलनानि इंजिनियर पान्दाव तिप्रासा नो कुलनानि आबो तो खरसा जदि रों मन्त्री नि दंखांके अमाके सानानि को गया वां सुना करं जदि मन्त्री गाके बो जोंनो सालसा रोङै तिप्रासा मीडिया रावनो रिङै नरनो सारि खाबां ताथे बुकुचम आनि कौनोंगार बाक्सा जाजाकदै बाक्सा जाजाय मानो किन्तु नरनो सारि तिप्रासा कुनो मन्त्री तावसे गति मीडिया नरनो रिङै फाइसिं हायके सालायनो नरक अमा हायकांखानि बुद्धि रे माबो करे ना मन्त्री ना कुनो इंटेलेक्चुअल पर्सन मीडिया खाले बरना आसायखेबा जों मीडिया नि जर्नलिज्म कोर्स खालायखा किन्तु दफानि बागै जे एक्सट्रा कक जों जे सासाय दंमानि अबो किन्तु चिनि बखानि फायउनि नरनो साय दं किन्तु सय के न्यूट्रल नि कक बारे न्यूट्रल याखतामसा जे ओंगि दंमानि कक न सिमि सावै दंनानि गांकेके जोंबो दं मांखाबो किन्तु दफानि बागै नरक जबा खाय दं नि दफानि कक सालाय दं आ जागाव जदि मीडिया रनो दफानि बर्न सिमि केबे हुनै गांकले अब माने ता सासिनि दफानि जबा खाय दं फनो दफानि कक न ता सिनसिनि नि माइ जेक्लाय दंसु मन्त्री अनिमेश देवबर्मानि जे तिनि कक अब भाइराल नि दं सोशल मीडिया वो नरनो आं फुंनो चेष्टा खायना तफार तिनि इंजिनियर्स डे नि सालनि कक सायखनाय पेग्रानि मन्त्री अनिमेश देवबर्मा खुगो এবং যারা নিউলি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন তাদেরকে আজকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে এবং অ্যারাউন্ড 250 ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে উপস্থিত থাকবেন নানা বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকগুলো সমস্যাও আছে যেমন কাজের সমস্যা কাজের পরিবেশের সমস্যা দাবি দাওয়া থাকতে পারে প্রমোশনের ব্যাপার থাকতে পারে অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপার থাকতে পারে এগুলো নিয়ে তাদের আজকে আলোচনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিংকে সমাজের স্বার্থে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে আমি নিজেও ইঞ্জিনিয়ার আমি আলোচনা করি যে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে এবং কী করলে সমাজের জন্য ভালো হবে এই দিকটাকে নিয়ে আছে অরাজনৈতিকভাবে অবশ্যই এটার মধ্যে কোনো রাজনীতি থাকবে না অরাজনৈতিকভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আজকে সমাজের সাথে তারা কী কাজ করবে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা স্যার আগামীকালকে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে এই ব্যাপারে কী মেসেজ দেবেন আরও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বাড়ুক পৃথিবীতে এবং ইঞ্জিনিয়াররাই সমাজের সমস্ত পরিকাঠামো তারা তৈরি করে থাকে বিল্ডিংস ব্রিজ রোড যেগুলো না থাকলে পর্যন্ত আমরা মানব সমাজ আমরা চলতে পারব
যত বেশি ইঞ্জিনিয়ার হবে সমাজ ততটুকু শক্তিশালী হবে। আমার একটাই কথা, আমার বাড়িতে কাজ হলে আমাকে দায়িত্ব নিতে হবে। ইঞ্জিনিয়াররা তো আসলে ওনারা দায়িত্ব নিয়ে থাকে, কিন্তু যার বাড়িতে গিয়ে কাজ করবে, যার হয়ে কাজ করবে, ওই সমস্ত লোককে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে। Usabo dolsa latati peret detengga agor tola saimalaiya khamsi perlai manai ai khayo muti khayo hai khayo Khabali dawde bukuk song jeng media rok noti nai nok ni khamung au jeng bo khnao norok nayo tebo kubuk tebo kodo tebo thanani ang norok kaisa muito khlai namo sungo যে ফ্রুও CAB no kasui oro madop chomohoniwo যে apro TSF by ringjak strike CAB no kundino CAA ta khaidi act bill ta pass ta khaidi nei sawoi andolon khlai f্রুও apro kintu phaika TSF TISF atisha jotono phaikya osokka thansa आ जागाव जों जे प्रो मीडिया रो काबरास खाया थांपुर हमगाके तिप्रासा रो रिफ्रिक जागमा बाय गुली को खांके रो खालायबे खेदेबा आं बतंगा प्रो आनि खुन्दु गानातेबो गुली लायखा नांखे तो नांगि सिपाय खेमु आमनि यागुलो जखन पुलिस रो निनि बायानि आमाइके न मन्त्री अक्रापुर बिप्लव कुमार देव आप्रो जे पूरा वेस्ट त्रिपुरानि एसपी बहायनो दं borok se pura tiprasa birodi ngi andolon apro silai kogi rifrigei maharaja bir bikroni murti sebai yakoi tongkha ang wan suka ang tu media se ang neutral ni bolok ang neutral mane no police ok bomake phaikya tiprasa bahke kharka police ok tam tam kam phaikya nei tisana thangtani wo ano camera sekjakka camera segi arrest siklai ke borok ang tam tisaka borni borok guli kokti khayo aingo tai kubuni media ro kharan thangba kya hinkai ang jokhon apro nu khatamo tahsil ayang je 10 ramni bridge light robo ga keno bharati gari bathakjak dogan ganabo abro thangi police tiasa rok jebabe brokka abnan tisaka ganabo 13 din ni kathar jajak nukhung aro borok buichur pasa hap thamkya aro doga bui habikya a police ok ni camera ang tisaka abori yagulo kheno borok ano romui tlangi ani camera segei ani memory yago naujai rani bazar thanani usi sumen na somen inge ulo khetam ka 10 ramni je o ngo yang kheba murti thangka yang ga keno yagra bakhago 10 ramni je tahsil a tahsil ni bakhak bike by phaigan keno police tiasa ro phat phat thangni ei keta ne kasulaiga helmet khulmale wanjai ai ta amrar lok nei bon khaya ka rakha ti prasang ke pek khabo amani lota kisa abuk thang ka angkhe romja yak siagra aro romitlang jak boro camera segina jak memory engkeno o go murti ro ga ko kamo dol ba hanyo janja sabtam khai ka samia ti prasa tiesa ro khaya ku yak krak krak khani himi himi to makya yang tai kubun do phani tiesa ni bisingo pan bor ni bisingo khak jak no engkai ayango Maruti by pe abo ko ni ambulance ni awas by ko phaika phai am sau phai ke u guli nangjak nai rok no khumulu hospital tlangmani inyangai bor GBO refer khaika abo phaimasi amno sarka suine gari bokhokgai abar ok guli kokjang no taise bulaikha baksa a gari bisingni no hamini logi tongnai rok no pura kaduli bukha rifrigi bukha ani mokol bai nukjak promanang gathang tongthung kathai tongthung norok proman nuknai obo hai nukmani yagolo ang dofani kok sanaida je borok rokha khayai singno bono bisas khainai ang borni logiwa tongkha police bai baksa borok ano romkha borok ani mokol bus kangono wanji bosuni borok phaimani no hungka ke ida amra lo khuni phiok roka je pro ti prasa guli nangjak khumlong ni hospital ni ambulance tu bui yango phaipuro hungka kai
हामिनो लागा बुखा आफ्रो फेसबुक लाइव खालामनानै नर अबसय नुखा आफ्रो आं प्रमाण दङ आं आफ्रो बरक आनो 4-5 जना खाय रमजा आं मिडिया अथच आनि मिडियानि स्वाधीनता त दं आंरो जे निउट्रल फुनुगि दंमोन त्रिपुरा त्रिपुरा जतन चिनिहा त्रिपुरा आनि बेबांनो त्रिपुरा बेबांनो आनि बरक त्रिपुरानि जें मनि गस फुनुनाय नै दंमोन न के बरक नो केमेरा सेगि माना खायो के आं आनि दफानि कक सानै जा साया जे बरक रक आनो बाक्सा सावो एमनकि आईपीएफ टिनि नेता लागा सावो आं बुमु खुइ सेमानो आईपीएफ टिनि नेता बसका मुसाका अब बनो जास बनो उकिल अमो हाय जदि मानजाक मानि नरक नेता रको काहाम गारि कावै एसि कावै थाङो लासिवो बक्तिता सिमरे केलाङो जों फिल्ड तंनाय मानजागो जों नुगो मखलबाय जों मुताम खायजा केमेरा खाया रजागिया साधारणत पुलिस इको रावनो माना खाय दङ अथच बखावतामो अर्डर नि बुमरुइ सेन्टिमेन्ट अर्डर नि बुमरु आनि साकानि बरक अर्डर हो अब केमेरा ता खायदिपो इंगा जोंनो माना खायपेयो जोंना पुरो खायखांके रमजागो मेमोरि सेक जागो मंत्री अनिमेश देबबर्मा नरक मंत्री हाय जदि पोस्ट नाहारि तंगुंगाके अम हाय रगनो रखा खायजा मानो सराय सरायके सारितिनि नोंताम साइदं त्रिपुरा मीडिया रगनो तिनाय त्रिपुरा मीडिया गुबुन रगनो इंटरव्यू नाहारिया नाराया हिसाव मुख्यमंत्री न थांगिसिगिदि पूरा अपडेट रितंगो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानो जे कुनु इशुनि अपडेट ब रितंगो फुनुगिबो दङो नों नुगियाखिनि मकलसे काना नायनेदि नोंताम साखातिनि क दशरथ भवन त्रिपुरा मीडिया र बुनो इंटरव्यू नाया त्रिपुरा नेता रनो सिमी इंटरव्यू नों लुकुनि काहाम सामुं खायना होनने भोट नाहारो नों भोट नाहारो लुकरनो आंनि खायनाय दफानि सामुं खायनाय जों हाय खायनाय ए खायनाय नों खाया आंगाखमा नों साजानाय भले खायमे कथा सादि नायनेदि बताम साखातिनि तामनाया बाय YouTube channel kebangma tongle abro paisanai mati phana minister kam khaya mati MLA kam khay nai ne di Tiprasa channel ro maximum Tiprasa netarum birudden ro khor Tiprasa lume ki Tiprasa chaluk ba Manik Shah bin bai kun kok health minister RD minister PWD kok khaja kare sab kam khaya ke Sanjay Mani सब काम खाया पाठानला माने जे दफानो हामजाखनाय जे दफान बागि चिरिनाय बं सिविल साव जितेन्द्र चौधरी बुमुंगरे प्रमोद्रियान बुमुंगरे तांगे कानपुरो दफानो हामजामा पार्टी खाया माजबा जां वानसु बो पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी याकार मा साबले पण दिल्ली से कुतुबजा गो और तंगताम खाय जीवन नेशनल पार्टी थांगाय तिनि मोदी बाय सिनलायकामु under the cabinet minister में पनो minister of state science and technology IT petroleum and natural gas ministry पनो minister of state अनिमेश देबबर्मा मा खामु जोंगोरा आबोजतन पगलै आ केरियर या दफासे गतर दफान बागि मा खायनाय क्रिटिसिज्म समाज न नरमा बुजोगने उ चैनल मालिक रंनो नाहारि मा बुजो मिया कार्तिक न कैसा बानान फुनुका संगिरि नै हिते रिदि चुपचाप मुख्यमंत्री थान यूनियन होम मिनिस्टर थान सिदि मा सिने कम्प्लेन मा खिखलायने हिते खाली यूट्यूब फाइ सापाइगे यूट्यूब बुट राइदेबा हा आंगनेक नेतारो तो तानाय यामति खबर है कान कोनो चैनल कोनो न्यूज चैनल कोनो पत्रिका अब थांगि बसाइ बुट रियाय आरम जनगण से बुट नहीं आंगे आंगा मीडिया बाय आप खबर दी कागज बाय थुंजागी दंने गोबां मा कक दं आंगार सालियै आई डोंट वांट टू टेल निजे शक्त दंने आंगे साव नगान राजनीति खायना मुसुगिया खायां राजनीति बुइले चाकरी मायानि परे चाकरी मायानि जे राजनीति खाय जीवन नरा मा सानाय बुगे चाकरी मायां से राजनीति खाय आंगा चाकरिया करसे राजनीति पाइबाय आबो पक्का बरो नरक न सासिरि खाबां दाउजो अक खनामानि या गलो थानसा दं जे बरो थानसानि बागै कक पिरनाय ब थानसा दं त्रिपुरा मीडिया रनो लगियो तुइ आंगाके असु प्रमोट दान खामो
तिप्रासा लुकुरकनि खुनजुबो बंनि कक्र सगिरना बागै जे बरक सामुं खायो बरकनि कारणे नेशनल चैनल से थांसिना माने नेशनल पार्टी से थांसिना पो रिजनल पार्टी खाइलिया पो निनि सामुं काहाम जराव जोंबो बलायो नंगो हाथाय कतर एक्सीडेंट नङि दङ जराव नोंलायबा जराव बाथागिनाय जेफ्रो लुकुरंगो चुबाका जों बलायखानि काहाम सामुं न नों जेफ्रो पेकी सराव लुकुरंगो 150 जना बरक फाइगा 300 जना पुलिस लांगिनाय जों गयानो समीर को तावानादि निफ्रो बुको पेकी सरा नर्दा बांखा फरेस्ट डिपार्टमेंट ताबो पातामान्या डिमार्केशन करै पातामानजो डिमार्केशन करै गंमा जों जालगै दङ नों ठीक देखाय मांखा अबनिनि सामु हुनिसे साजागोन न तिप्रासानि ताइतामबा जागा कागज नांगो नों जागा कागज होदि मताइ स्लाइ लाई खलमानो तिप्रासारनि जंजालताम जागा सेक जागो मियासे इको फुनिं आनो खाइपेयो बिलुनियाव जागा को राबार बागान काइ पाइजा 4 बछरनि बथै मान्ति तानै रेफायो एग्रिकालचार ताम साया ओ तामङै साया नि सोंजानाय आं मुख्यमंत्री नो दासनि हामनाय न डिपार्टमेंट साबनि नोंहा डिपार्टमेंट बाजातैबो निनि हनै नों वानस गया निनि हनै नों खाइमिया बागैनो तो नों कास खाइमिया डिपार्टमेंट नि बागै पब्लिक रकाबि तो हुगाके ओ पब्लिक काबमानि को नों मुख्यमंत्री नो साइदि मुख्यमंत्री जदि ननता खाइदिनि का आंगाबो मानलिया मुख्यमंत्री आनो ना हनै सराय सादि लुकुरक सराय बुजिनाय मुख्यमंत्री नो ताम साया नो मुख्यमंत्री नो रिएक्शन राखा के बताम नो साया तंखबा मानिक सानो तान तो रिएक्शन रियासिनो गया बो माया खमाया साइरो कगता जे रिएक्शन जों तामङै ओ जेताबो डिटेंशन कैंप सामिया को होम मिनिस्टर सामान या ग्लोबो आं खलायका 14 जना तै हिनि साखाबो गे तामङै बुकनि सामुनो गया हनिके जों बिसिं खाइदो सराय सारिका बो आं खाइमिया माने बिनो कगन मा बुजिसिनाय जोंहा सोबाय सुप्रबै सारा नांगिया नरनि बसकाव जे मुख्यमंत्री कक सामरामनो जों डेली फुनुगै दङ तिप्रासा मीडिया रगनो कक सामा बायनि जदि सल्यूशन उ कांके सामां थांदि निनि कामनो ता खादि ओमा के जदि सामु खादि काके ओ नेता नर नाराना आम नर बिचार खादि खाबन ताखै बकुचम तिप्रासा मीडिया नि बिसिंतै तिप्रासानि काहामनि ककनो जों साइ दमनि योलबो ओमाय साजागोके कजना तिप्रासा मीडिया ओमाय सामु खायने मसंनाय ओमाय केसे थानचानो कुबरुइ दमनि क्लायो थानचानो चाबनै बरक ओमा केरे कक साबा तिप्रासा मीडिया रम थानचा के तयै तिप्रासानि बो मंत्री कक साका बो मंत्री थानचा खाइनाय आचुगै हाइजों हाइसि खाइया ननिंका ग्रुप सिम खालायो मीडिया नि ग्रुप ओमहाय मंत्री नि ग्रुप आ ग्रुप न्यूज बरक दि हर जों जालुक दं जों खेबा रांकरि सेंलाबाय न्यूज माना सेंलाबाय आसक ग्रुप मैया ग्लम हाय कक साजा गुगाके बरनि आ ग्रुप याकरि तुम ग्रुप ताखाय मीडिया चैनल लेटर हदि ताउ आगिनि हाय लेटर बो गरै कुन चैनल जानि जा हानि वीडियो खाइ रहलायो आमनो जों फुरंलाय जाव मीडिया नाम सुके तन खांके नों सि 20 मास सबाय दं आसे कक गोबां साकाके गोबां बर खानांनाय गोबां चाया नुकनाय आबगैनाय मंत्री रंना कयनाय जे तिप्रासा मंत्री सय दफाना हामजागोके मीडिया रंनि अबदान दङ मीडिया रबो हनै लुकुरक नुगै दङ मीडिया रक न तुमुनो नरकमा के साव गाके दिनाय खायके तुमुनो नंनि बाय सिनर फुरुजाक गया इंयाके लुकुरकनि लबियाव थांला नायदि ताबो नेक्स्ट आनिया फव जे कक तुमा अबो गाके ताइ बिसि कक तुमा तो करिखा कक बेलेखने कलक मांगै थांगा फरिके खाबन तादो बखौ चों आनिया फव जे कक तुमा तंगनि तिनि इंगो थाङै रायमा बेलिनि दुमबुर ना इंगोसै इंगो निर्महलनि जे तैजलिगमा आ जागाव तिनि आइस मेलांखा ओ आइस मेलाव प्रबाद न्यूज आइस मेलाव थाङैनाय बुखु खरकसा लांमा चखा तैयाव गोलगै बो नायनासो थाङो फेबा रुं काबो जा थांनोखा तामुंखा आ जागाव रुं तिनि आइस मेला नायना थांनि लांमा सासलां जाखा अब बेलेखे खालियाव सिंजांगा किन्तु मेला नायना थाङो खिबा बाहायसा सिनायबा
abo khamma singsa ini kotor kaisa kok tama ni thangka omnor kisa naina gerani thini mung botong rudro sagoro nuka melanani thangtani wo tu kologi thika Rani Das Maya Rani Das mungoi bin bosai mung Milon Das bin nokka nolsor kaplia wo kai Maya Rani Das thimani belake kharima singsa to phana party mungno naina gerani khane fire service ni khugo হাসপাতালে মানে কি নিয়ে আসেন আপনারা? এখন আমরা ইয়ে থেকে রাতগাতে বলাইছে জলে নৌকা ডুবতে আছে, আমরা যথাযথ গেলাম, যার পরে আমরা একটা মহিলা আমরা আইছি। আচ্ছা আচ্ছা, মহিলাটার নাম রমিল রাখি দাস। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ জীবিত না মৃত? এখন জীবিত না কোথায় না, আমরা ফেরত দিছি, ডাক্তার দেখবো। একটু মানে এটা কি নৌকা ডুববে মারা গেছে? নৌকা ডুববে মারা গেছে। আপনারা গেছিলেন ওইখানে, গিয়ে আনছেন? আচ্ছা আচ্ছা, আর টোটাল একজন আনছে? আমরা একজন আনছি, এখন আর একজন আনছি। মানে কি শুনছিলেন নৌকাতে কয়জন আসলো বা এমন কিছু শুনছিলেন? 4-5 জন আসলো। 4-5 জন আসলো। বাকিরা তো হাসপাতাল আসে নাই? না না না, আমরা আনছি। আচ্ছা আচ্ছা, মহিলাটার নাম রমিল রাখি দাস। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ জীবিত না মৃত? এখন জীবিত না কোথায় না, আমরা ফেরত দিছি, ডাক্তার দেখবো। একটু মানে এটা কি নৌকা ডুববে মারা গেছে? নৌকা ডুববে মারা গেছে। আপনারা গেছিলেন ওইখানে, গিয়ে আনছেন? আচ্ছা আচ্ছা, আর টোটাল একজন আনছে? আমরা একজন আনছি, এখন আর একজন আনছি। মানে কি শুনছিলেন নৌকা একটা পেশেন্ট মারা গেছে, কি হয়েছে মানে কিভাবে মারা গেছে? আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট রাখি দাস নামে আসেন, ওনার স্বামীর নাম মিলন দাস বা ভিলেজ হচ্ছে কাঠালিয়া মোড়া, উইথ সাসপেক্টেড ড্রাউনিং। ঠিক আছে, জলে ডুবে মারা যায়। আমাদের যখন হসপিটালে এনেছে তিনি অলরেডি ব্রড ডেড ছিলেন। ঠিক আছে, কোনো পালস, কোনো ব্রিদিং এফোর্ট ছিল না। ইসিজি করিয়েছি, ইসিজির মধ্যেও দেখার পরে আমরা ওনাকে 4:25 নাগাদে আমরা মৃত ঘোষিত করি। স্যার এর সঙ্গে কি অন্য কেউ আসলো আহতটা? না, ওর সাথে কেউ লোক আসেনি, ওনাকে ফায়ার ব্রিগেড নিয়ে এসেছিল হসপিটাল। ফায়ার ব্রিগেড নিয়েছিল। স্যার আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে ডক্টর দেবারুণ রায়, মেলাগড় হসপিটালের মেডিকেল অফিসার। Kami tadi buku cong, naji media engka ainya, society ni ainya, tamu soklai tong abulo purungani. Ama hanya ya gulo bo jengbo kasih kerong karat tongo, media tamu purugi manja. Seng umur sokia beri dong mekang purugi manja. Seng je borok beri, kaji penuntung cerai penuntung, opoman engi tongka, bono puruk angke dunia ni borok bono tu kimnei ba, bono omo bahai sible nai, abulo kesen blood kai purugu. Seng bo raja bai kazak no, seng bo cing raja tin coli tongo. Piaba media rog ni raja no tin nei hostokep kelai angke, police rog kelai tongo seng no, TSR rog kelai tongo seng no, andolon kelai puruk kelai jadi tongo. Seng bo cing raja mas nam sinai. Raja ni bising tu simi tongoi ni oceng andolon kelai tongo gitu. Raja sebaya woi ang boni us to pununai punu jabo cing ya kawo tongo pan. Seng cing je kubui nang mani society ni hito ni akaba des ni kaham ni bagi pununai demokrasi ganatantra ni fourth pillar ganatantra mothang darna bagi ceng ma pununai ama chen punugui tongo o jaga o buike bo yak re phaiga hangka ke nung jukti tong khangke nung sadi ceng no welcome khainai ni kaham no ceng kaham bolai nai hamia samungole ceng amna hami hini ma sanai o kok satini no tumuno ke bo khanangi tong khangka kle nakadi ceng tam ni hinba kubuino punno thangtani bo nung engko deso borong bisingo walai sugle katirna bagi kacang darna bagi je ganatantra no kaham khai tisana bagi samung tang tongo abo hai hinyo ceng tini okok kemarno saima tongo abo se kok sawi tini jaran ko pandana kholok siwana khana taisa kumuni kok kemo phai ni kok kacang tini no bathaka jotona hambai।